ओम शांति 16 मार्च 2026 प्रातः मुरली बापदादा मधुबन। मिठे बच्चे, तुमମାନଙ୍କୁ सद्गतिर ସବୁଠାରୁ ନିଆରା ମତ ମିଳୁଛି କି ଦେହର ସବୁ ଧର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ ଏବଂ କେବଳ ମୋତେ ହିଁ ମନେ ପକାଅ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମିଠେ ବଚ୍ଚେ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ସଦ୍ଗତିର ସବୁଠାରୁ ନିଆରା ମତ ମିଳୁଛି କି ଦେହର ସବୁ ଧର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ ଏବଂ କେବଳ ମୋତେ ହିଁ ମନେ ପକାଅ। ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁମାନେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ନାମ ରୂପରୁ ଅଲଗା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବ? ଯେଉଁମାନେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ନାମ ରୂପରୁ ଅଲଗା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବ? ଉତ୍ତର, ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାର, ଗୀତାରେ ଯାହା ଦେଖାଯାଇଛି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପର ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲା। କହିଲେ, ବନ୍ଦ କର, ମୁଁ ସହନ କରିପାରୁନାହିଁ। ତେବେ ପୁଣି ଆପଣମାନେ ନାମ ରୂପରୁ ଅଲଗା ବୋଲି କିପରି କହୁଛନ୍ତି? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ପିତା ଅଟେ। ପିତାର ରୂପକୁ ଦେଖି ସନ୍ତାନ ଖୁସି ହୋଇଥାଏ। ସେ କିପରି କହିବ ଯେ ମୁଁ ସହନ କରିପାରୁନାହିଁ? ଗୀତ ତେରେ ଦ୍ୱାର ଖଡ଼ା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବହୁତ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯାଇଛୁ। ହେ ବାବା, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଝୁଲା ଭରିଦିଅ। ଭକ୍ତ ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମ ଏହା ଗାୟନ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଭକ୍ତି ନଥାଏ। ସେଠାରେ ପବିତ୍ର ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ରୁହନ୍ତି। ଭକ୍ତଙ୍କୁ କେବେ ଦେବତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ଦେବୀ ଦେବତା ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ନର୍କବାସୀ, ପୂଜାରୀ, ଭକ୍ତ, କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବାବା ବସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ଜଣେ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେବେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ବାବା କୁହାଯାଉଛି। ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭଗବାନ ଜଣେ, ବାକି ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭକ୍ତ ହେଲେ ନା? ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ପତିତ ତମୋ ପ୍ରଧାନ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ହେ ବାବା, ଆମ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଝୁଲାମୁଣି ଭରିଦିଅ। ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ ମାଗୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ କ'ଣ ମାଗୁଛ? ତୁମେ କହୁଛ, ବାବା ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେଠାରେ ଅସରନ୍ତି ଧନ ରହିବ। ହୀରା ଲୀଳାର ମହଲ ହେବ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟଯୁଗୀ ରାଜତ୍ୱର ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛୁ। ଏହା ସଚ୍ଚା ଗୀତା ଅଟେ। ସେ ଗୀତା ନୁହେଁ। ସେମାନେ ପୁସ୍ତକ ଆଦି ଭକ୍ତିମାର୍ଗ ପାଇଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଜ୍ଞାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ନରରୁ ନାରାୟଣ କରାଇବା ପାଇଁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବେ। କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ତ ହେବେ ନାହିଁ। ସାରା ରାଜଧାନୀ ତିଆରି ହେବ। ଏବେ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଭଗବାନ କିଏ? ଆଉ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରକେ ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କହୁଛ ଓ ଗଡ୍ ଫାଦର। ତେବେ କୁହ, ତୁମ ଈଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କର ନାମ, ରୂପ, ଦେଶ, କାଳ କ'ଣ? ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ରଚନାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବାବା ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ସଙ୍ଗମରେ ଆସୁଛି। ସାରା ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟ ମୁଁ ରଚୟିତା ହିଁ ଆସି ବୁଝାଉଛି। ଅନେକ ତ କହୁଛନ୍ତି ସେ ନାମ ରୂପରୁ ଅଲଗା ଅଟନ୍ତି, ସେ ଧରାକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ନିରାକାରଙ୍କର ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ଗାୟନ କରାଯିବା ସହିତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ଗାୟନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ କେବେ ହେଉଛି ତାହା ଜାଣିବା ଉଚିତ ନା? ଯେମିତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ କେବେ ହୋଇଥିଲା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ କେବେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ତ ଭାରତର କଥା ଅଟେ। ଭଗବାନ ଭାରତର ଝୁଲା କେବେ ଭରପୁର କରୁଛନ୍ତି? ଭକ୍ତମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ଭଗବାନ, ଝୁଲାମଣି ଭରିଦିଅ। ସଦ୍ଗତିକୁ ନେଇଯାଅ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଦୁର୍ଗତିରେ ପଡ଼ିଛୁ, ତମୋ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଆତ୍ମା ହିଁ ଶରୀର ସହିତ ସବୁକିଛି ଭୋଗ କରୁଛି। କେତେକ ମନୁଷ୍ୟ
साधु सन्थ आदि कहउछन्ति जे आत्मा निर्लेप अटे। कहन्ति मध्य जे आत्मारे ही भल एवं मंद संस्कार रहिछि। एही आधाररे आत्मा जन्म नेइ थाए। पुणी कहन्ति आत्मा तो निर्लेप अटे। जणे हेले बुद्धिमान मनुष्य नाहन्ति जिए बुझाई पारिबे। एथिरे मध्य अनेक मत रहिछि। जोमाने गृह त्याग करी जंगल को जाउछन्ति सेमाने शास्त्र तैयारी करुछन्ति। श्रीमद भागवत गीता हेउछि गोटिए। व्यासदेव जेउ श्लोक आदि रचना करिछन्ति ताहा भगवान कहि नाहन्ति। निराकार भगवान जे ज्ञानर सागर अटन्ति से बसी पिलामानंकु बुझाउछन्ति जे भगवान जणे अटन्ति। भारतवासी को एक कथा जना नाही। गायन मध्य करन्ति ईश्वरंकर गति मति अलगा। अच्छा केउ गति मति अलगा अटे? ईश्वरंकर गति मति अलगा ए कथा किए कहुछि? आत्मा कहुछि। तार सद्गति पाई जेउ मत रहिछि ताकू ही श्रीमत बोली कुहा जाए। कल्प कल्प तुमको आसी बुझाउछि मन मना भव। देहर सबु धर्म त्याग करी आत्म अभिमानी हुआ एवं केवल मोते मने पकाओ। एबे तुमे मनुष्यरु देवता हेउछ। एही राजयोगर लक्ष्य ही हेउछि लक्ष्मी नारायण हेबा। हद्र पाठ पढ़ी केही राजा हेउ नाहंती। एपरी कौनसी स्कूल नाही। गीतारे ही अछि मु तुम मानंकु राजयोग शिखाउछि। मु आसुछि सेतेबेले जेतेबेले कौनसी राजांकर राज्य न थाए। मोते जणे हेले भी मनुष्य बिल्कुल जानी नाहंती। बाबा कहउछन्ति तुमे माने जेउ एते बड़ लिंग तैयारी करिछ ताहा मोर रूप नुहे। मनुष्य कहि देउछन्ति जे अखंड ज्योति रूप परमात्मा तेजोमय अटन्ते। अर्जुन देखी कहिले बंद कर मु सहन करि पारु नाही। आरे संतान तार पितार रूप को देखी सहन करि पारिबो नाही एहा किपरि होई पारिबो? पिला तो पिता को देखी खुशी हेबो ना। बाबा कहउछन्ति मोर रूप एपरि नुहे। मु हेउछि परम पिता अर्थात ब्रह्म तत्वरे रहुथिबा परम आत्मा अर्थात परमात्मा। पुणे गायन करुछन्ति परमात्मा मनुष्य सृष्टिर बीज रूप अटन्ति। तांकर भक्त माने महिमा करुछन्ति। सत्य युग त्रेता युगरे केही महिमा करन्ति नाही काहीकिना सेठारे असरन्ति सुख रहिछि। गायन करन्ति दुखरे स्मरण समस्ते करन्ति सुखरे केही करन्ति नाही। एहार मध्य अर्थ बुझु नाहन्ति। सुआ सदृश समस्ते कहउछन्ति। सुख एवं दुख केबे हेउछि एहा भारतर ही कथा अटे। 5000 वर्ष पूर्वरु भारत स्वर्ग थिला। पुणी त्रेतारे दुई कला कम होईगला। सत्य युग त्रेता युगरे दुखर नाम न थाए कारण ताहा सुख धाम अटे। स्वर्ग कहिबा द्वारा मुख मिठा होई जाउछि। स्वर्गरे पुणी दुख केउठारु आसिब? कहन्ति मध्य सेठारे कंस जरासंध आदि थिले किंतु एहा होई पारिबो नाही। भक्त माने भाबुछन्ति जे आमे नवधा भक्ति करुथिबारु साक्षात्कार हेउछि। साक्षात्कार हेबा अर्थात आमको भगवान मिलिगले। लक्ष्मींकर पूजा कले तांकर दर्शन हेला बास आमे पार होई गलु। एथिरे ही खुशी होई जाउछन्ति किंतु एथिरे किछि हेले नाही। केवल अल्प काल पाई सुख मिली थाए। दर्शन हेला खलास। एपरि नुहे जे मुक्ति जीवन मुक्ति को पाई गले एमिति किछि भी हेउ नाही। बाबा सीढ़ी चित्र उपरे मध्य बुझाउछन्ति भारत उच्चरु उच्च थिला। भगवान मध्य उच्चरु उच्च अटन्ति। भारत रे एही लक्ष्मी नारायण को ही उच्चरु उच्च संपत्ति मिलुछि। जेते बेले कि स्वर्ग थिला सत प्रधान थिले। पुणी कलिजुग अंतरे सबु तमो प्रधान हेउछन्ति। डाकुछन्ति जे आमे बिल्कुल पतित होई जाइछु। बाबा कहउछन्ति मु कल्पर संगम जुगरे आसुछि तुमको राजयोग शिखाइबा पाई। मु जिए
ଯେପରି ଅଟେ ଯଥାର୍ଥ ରୀତିରେ ମୋତେ କେହି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ମୋତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଶିଢ଼ି ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବା ଉଚିତ। ଏହା ଭାରତର ଶିଢ଼ି ଅଟେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲେ। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଏହିପରି ଥିଲା। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କଳ୍ପକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ବୋଲି ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କଳ୍ପ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର ନୁହେଁ, 5000 ବର୍ଷର ଅଟେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗ, ତ୍ରେତା ଯୁଗ, ନୂଆ ଦୁନିଆ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ, କଳି ଯୁଗ, ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ। ଅଧା ଅଧା ହେଉଛି ନା। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ତୁମେ ଭାରତବାସୀମାନେ ଥିଲ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ, ଏବେ ତୁମେ ନିଜର ଜନ୍ମକୁ ଜାଣିଛ, ବାକି କୌଣସି ରଥ ଆଦିର କଥା ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ସତ୍ୟଯୁଗର ରାଜକୁମାର ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେହି ରୂପ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ବିନା ଦେଖାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଚୈତନ୍ୟ ରୂପ ତ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଥିଲା, ପୁଣି କେବେ ସେହି ରୂପ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ନାମ, ରୂପ, ଦେଶ, କାଳ ବଦଳି ଯାଉଛି। 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। 84 ଜନ୍ମରେ 84 ମାତା ପିତା ମିଳୁଛନ୍ତି। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏହା ଭାରତର ହିଁ ଶିଢ଼ି ଅଟେ। ଏବେ ତୁମେ ହେଉଛ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳଭୂଷଣ। ବାବା କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆସି ତୁମକୁ ଦେବୀ ଦେବତା କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ତୁମେ ସର୍ବୋତ୍ତମ କର୍ମ କରୁଥିଲ। ତୁମେ 21 ଜନ୍ମ ସଦା ସୁଖୀ ଥିଲ। ପୁଣି ତୁମକୁ ଏହି ଦୁର୍ଗତିରେ କିଏ ପହଞ୍ଚାଇଲା? ମୁଁ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ ସଦ୍ଗତି ଦେଇଥିଲି। ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ନିଶ୍ଚୟ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀରେ 8 ଜନ୍ମ, ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀରେ 12 ଜନ୍ମ, ପୁଣି ଏହିପରି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛ। ତୁମେ ହିଁ ପୂଜ୍ୟ ଦେବତା ଥିଲ। ତୁମେ ହିଁ ପୂଜାରୀ ପତିତ ହୋଇଛ। ଭାରତ ଏବେ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯାଇଛି। ଭଗବାନ ଉବାଚ, ତୁମେ 100% ପବିତ୍ର, ସାହୁକାର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ, ଧନବାନ ଥିଲ। କୌଣସି ରୋଗ ବା ଦୁଃଖର କଥା ନଥିଲା। ସୁଖଧାମ ଥିଲା। ତାକୁ ଗାର୍ଡନ ଅଫ୍ ଆଲ୍ଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଆଲ୍ଲାଙ୍କର ବଗିଚା କୁହାଯାଏ। ଆଲ୍ଲା ସ୍ୱର୍ଗର ବଗିଚା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲେ ସେମାନେ ଏବେ କଣ୍ଟା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଜଙ୍ଗଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଜଙ୍ଗଲରେ କଣ୍ଟା ରହିଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କାମ ବିକାର ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଏହା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କର। ଇଏ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ତୁମକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି। ପରସ୍ପର ପ୍ରତି କାମ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାପ ଅଟେ। ବାବା ବସି ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପରମଧାମ ନିବାସୀ ପରମ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସୃଷ୍ଟିର ବୀଜରୂପ ପରମ ଆତ୍ମା। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ଅଟେ। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଆସ। ତୁମ ଆତ୍ମା ପରି ପରମ ଆତ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ ତାରକା ସଦୃଶ ଅଟନ୍ତି। ଛୋଟ ବଡ଼ ନୁହେଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଭଳି ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ମୁଁ ପରମ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା। ତାଙ୍କୁ ପରମ ପିତା, ଜ୍ଞାନର ସାଗର କୁହାଯାଏ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ବୀଜରୂପ ଅଟେ। ଭକ୍ତମାନେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପରମାତ୍ମା ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ, ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ସୁଖର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ମୋର କେତେ ମହିମା ରହିଛି। ଯଦି ମୋର ନାମ, ରୂପ, ଦେଶ, କାଳ ନାହିଁ, ତେବେ କାହାକୁ ଡାକିବେ? ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆଦି ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ଭକ୍ତିମାର୍ଗର ଶାସ୍ତ୍ର ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆସି ତୁମକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ପତିତ ପାବନ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ମୋତେ ହିଁ କହୁଛ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ମାଷ୍ଟର ଜ୍ଞାନର ସାଗର ହେଉଛ। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସଦ୍ଗତି ମିଳିଯାଉଛି। ଭାରତକୁ ବାବା ହିଁ ସଦ୍ଗତି ଦେବେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଜଣେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁର୍ଗତି ପୁଣି କିଏ କରୁଛି? ରାବଣ। ତୁମକୁ ଏବେ ଏ କଥା କିଏ ବୁଝାଉଛନ୍ତି? ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମା ତ ଏକ ତାରକା ସଦୃଶ ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଟେ।
परमात्मा मध्य ड्रामारे अभिनय करुछन्ते। से रचयिता, निर्देशक एवं मुख्य अभिनेता अटन्ते। बाबा बुझाउछन्ति जे उच्चरु उच्च पाठधारी किए? उच्चरु उच्च भगवान, जाहांक सहित तुमे आत्मा माने रहुछ। कहउछन्ति मध्य परमात्मा समस्तंकु पठाउछन्ति। एहा मध्य बुझिबार कथा। ड्रामा त अनादि अटे। बाबा कहउछन्ति मोते तुमे ज्ञानर सागर सारा सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञाता कहूछ। वर्तमान जेउ शास्त्र आदि पढ़ुछन्ति एहाकु बाबा जानिछन्ति। बाबा कहउछन्ति जे मु प्रजापिता ब्रह्मांक द्वारा सबु शास्त्रर सार कथा तुमकु आसी बुझाउछि। देखाउछन्ति विष्णुंक नाभिरु ब्रह्मा बाहरिले, तेबे केउठु बाहरिले? मनुष्य त निश्चय एहिठारे ही हेबे ना। एहांक नाभिरु ब्रह्मा बाहरिले, पुणी भगवान आसी एहांक द्वारा सबु वेदशास्त्रर सार सुनाउछन्ति। निजर मध्य नाम रूप देश काल बुझाउछन्ति। से मनुष्य सृष्टिर बीजरूप अटन्ति ना। यही वृक्षर उत्पत्ति पालना विनाश किपरि हेउछि ए कथा केही भी जानि नाहन्ति। एहाकु विभिन्न धर्मर वृक्ष कुहा जाउछि। समस्ते क्रमान्वୟରେ निज समୟରେ आसुछन्ति। प्रथम नंबରରେ देवी देवता धर्मर स्थापना करुछि। सेही धर्म एबे नाही। बाबा कहउछन्ति केते तुच्छ बुद्धि होई गलेणी। देवता मानंकर लक्ष्मी नारायणंकर पूजा करुछन्ति, किंतु तांकर राज्य एही सृष्टि उपरे केबे थिला ताहा किछि हेले जानि नाहन्ति। एबे भारतर सेही देवता धर्म ही नाही, केवल चित्र रही जाइछि। अच्छा, मिठे मिठे शिखिलाधे संतान मानंक प्रति मात पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांकु ओम शांति। गुड मॉर्निंग। नमस्ते 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 नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर। मास्टर ज्ञानर सागर होई पतितरु पावन हेबार सेवा करिबाकु हेब। बाबा जेउ भली सबु शास्त्रर सारमर्म सुनाउछन्ति सेगुड़िको बुद्धिरे रखी सदा हर्षित रहिबाकु हेब। 2 नंबर। एकमात्र बाबांकर श्रीमत प्रत्येक मुहूर्तरे पालन करिबाकु हेब। देहर सबु धर्म त्याग करी आत्मा अभिमानी हेबार मेहनत करिबाकु हेब। आजिर वरदान। विस्तारको साररे अर्थात सारांशरे समाहित करी निजर श्रेष्ठ स्थिति निर्माण करुथिबा बाबांक समान लाइट माइट हाउस भव। बाबांक समान लाइट माइट हेबा पाई जदि कौनसी भी कथा को देखुछ बा शुणुछ, तेबे तार सारांश को जानी गोटिए सेकेंड भितरे समाहित करिदेबा बा परिवर्तन करिदेबार अभ्यास कर। काहींकि कौनर विस्तार भितर को जाओ नाही। काहींकिना कौनसी कथार विस्तार को जीवा द्वारा समय एवं शक्ति व्यर्थरे नष्ट होई थाए। तेणु विस्तार को संकुचित करी सार स्वरूपरे स्थित हेबार अभ्यास कर। एहा द्वारा अन्य आत्मा मानंकु मध्य गोटिए सेकेंड भितरे सारा ज्ञानर सारांशर अनुभव कराई पारिब। आजिर स्लोगन। जदि निजर मनोवृत्ति को शक्तिशाली करिदेव तेबे सेवार वृद्धि स्वतः होइजिब। जदि निजर मनोवृत्ति को शक्तिशाली करिदेव तेबे सेवार वृद्धि स्वतः होइजिब। ओम शांति। अव्यक्त इशारा। निश्चयर मूलदुआ को मजबूत करी सर्वदा निर्भय एवं निश्चिंत रुह। जहार निश्चय रूपी मूलदुआ पक्का अटे तेबे से सहज जोगी निर्मल स्वभाव शुभ भावना युक्त मनोवृत्ति एवं आत्मिक दृष्टि संपन्न आत्मा होइथिब। तांकर चालीचलन एवं चेहरारू सबु समୟରେ सरलतार झलक अनुभव होई चालिब। तेणु प्रत्येकंकर विशेषता को स्मृति रे रखी परस्पर प्रति विश्वस्त होई रुह। तेबे अन्य मानंकर कथार भाव अर्थात उद्देश्य
ବଦଳି ଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।